يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا الشابيتر الثاني بالنسبه للاناليز دو لا ديمارش اي ليكيليبر فينونسيير، يعني في الموديول لاناليز فينونسيير. درت لكم ملخص شامل لهذا الشابيتر، يعني داكشي اللي غتلقاو في ليكزام. ركزت لكم على ما هو مهم. على بركه الله نبداو. الوغ بالنسبه لي ديمارش دو لاناليز فينونسيير، c'est quoi les démarches? On a, premièrement, on collecte d'informations qualitatives et quantitatives de l'entreprise. يعني أننا كنجمعوا جميع المعلومات على l'entreprise, soit qualitative ou quantitative. Deuxièmement, un traitement de l'information pour plus de rentabilité et de pertinence. Troisièmement, on a la mise en œuvre des outils d'analyse. واخيرا عندنا un synthèse du résultat du diagnostic. هادو هما لي ديمارش دو لاناليز فينونسيير، حفظهم كيتحطوا في ليكزام. بالنسبه لليتود et la structure financière de l'entreprise غنشوفوا l'approche fonctionnelle. Pour le biais de l'étude analytique du bilan, on s'intéresse aux premières d'abord à la santé financière de l'entreprise. En fonction de la nature des objectifs, on recherche par l'analyse l'expression de l'équilibre financier. هذا هو l'approche fonctionnelle اللي كنهضر لينا. دابا غنشوفوا la logique de construction de bilan fonctionnel، يعني كيفاش كنديروا le bilan fonction. Premièrement كيكون عندنا un bilan comptable، يعني في المعطيات كيعطينا un bilan comptable. حنا كنديروا une analyse économique et financière de l'entreprise. On prend les postes du bilan sont classés en masse homogène d'après leurs fonctions respectées. يعني كناخدو هاد لي بوست اللي في لو بيلون كونطابل كندير لهم لي روتريتمون اي لي روكلاسمون، من بعد كنديرو لو بيلون فونكسيونيل. دابا غنشوفو l'étude de la structure financière de l'entreprise, l'approche financière. Premièrement غنشوفو les objectifs du bilan financier. Et les objectifs est de faire apparaître le patrimoine réel de l'entreprise et d'évaluer deux risques, le risque d'insolvabilité et le risque de liquidité. هذا هو l'objectif تاع le bilan financier، يعني انه كيدير لنا واحد ليفالواسيون بالنسبه لي دو ريسك تاع لانسولفابيليتي، يعني ان لي ديت ريال تكون اكبر من لاكتيف ريال، وبالنسبه لو ريسك دي ليكيديتي يعني لا سيسيون دو بايمون اكتيف ديسپونيبل صغر من الباسيف اكزيجيبل. الوغ بالنسبه لهادو، بالنسبه الى سمعتوا لو بيلون فينونسيير راه هو لو بيلون ليكيديتي هو لو بيلون دو باتريمون هو لو بيلون فينونسيير. دابا غنشوفوا لو رول دو بيلون فينونسيير. Le rôle c'est de présenter le patrimoine réel de l'entreprise, de déterminer l'équilibre financier, d'évaluer la liquidité et d'estimer la solvabilité, et aussi de permettre la prise de décision. D'abord, on fait la construction du bilan financier. On a les éléments du bilan à l'actif comme au passif sont classés en fonction de temps en prenant lequel elles démarreront au bilan. Le haut du bilan va comprendre les éléments qui sont immobiliers, le plan en temps, et le bas du bilan, les éléments qui se renouvellent le plus rapidement. Alors, le classement des postes reposés sur 3 conventions. Premièrement, c'est les postes d'actifs sont classés de haut en bas par ordre de liquidité et croissante. هذه ركزوا عليها. عندنا on classe les postes بالنسبة للو bilan financier من الفوق لتحت par ordre de liquidité، يعني la croissante la liquidité. بالنسبة لي postes d'actifs. بالنسبة لي postes de passifs on classé du haut en bas par ordre d'exigibilité croissante، يعني أننا من الفوق لتحت بالاكزيجيبيليتي croissante، يعني بما أننا غاديين ولا croissante كتزيد. فهمتوا؟ Et troisièmement, on a le critère de liquidité ou de l'exigibilité et la durée à plus ou moins d'un an. يعني كنخدموا على plus ou moins d'un an. دابا غنشوفوا l'équilibre financier de bilan fonctionnel. في هاد لابارتي غنعطيكم يعني في هاد لا فيديو عطيتكم الريزومي تاع الكور.
يعني فهموه. من بعد غنخدم معكم دي زيكزيرسيس فاش غنطبقوا هاد لي ريلاسيون. On a l'équilibre financier du bilan fonctionnel. On a le FRF, il y a l'équilibre financier stable. Moi, le besoin de fonds de roulement, de fonds global, mais le besoin de fonds de roulement équilibre. Alors, on chauffe le fonds de roulement. Le fonds de roulement, il s'agit de solde de ressources disponibles après avoir financé les immobilisations. Il est utilisé pour couvrir les besoins en fonds de roulement à l'exploitation. كيفاش كنحسبوا هذا le fonds de roulement? Le fonds de roulement financier est égal les ressources stables moins les emplois stables. D'abord غنشوفوا le besoin de fonds de roulement. بالنسبة le besoin de fonds de roulement, il représente les besoins de financement générés par le cycle d'exploitation de l'entreprise. يعني هو اللي يعطينا معلومات على le besoin financier تاع l'entreprise. Alors le besoin de fonds de roulement est égal l'actif circulant d'exploitation hors taxe, hors taxe, moins le passif circulant d'exploitation hors taxe. Si on a le besoin, si on a le besoin de fonds de roulement supérieur à 0, on a le besoin de financement. Si on a le besoin de fonds de roulement inférieur à 0, on a une ressource qui peut être utilisée pour confronter l'équilibre financier de l'entreprise. Alors, le besoin de fonds de roulement, on a le niveau des besoins de fonds de roulement dépend de 3 facteurs essentiels. La nature de l'activité de l'entreprise, le niveau d'activité et la gestion propre de l'entreprise. يعني باش اننا le niveau de besoin de fonds de roulement كنحتاجو 3 لي كريتير اللي هما la nature de l'activité ou le niveau d'activité ou la gestion propre de l'entreprise. Et pour varier en fonction de 3 effets. باش اننا الا بغينا نفاريو ونزيدو ولا نقصو soit par l'effet du prêt ولا le délai ولا le volume. هادو ركزوا عليهم البال حيت كيكونوا في دوك لي باراغراف اللي الاستاذ اللي البروف كيدوز عليهم كيقراها. يعني ليتيديون كيقول بلي ان هاد لابارتي ماشي مهمه بما انه ما ركزش عليها في ليكزام غتفاجئوا بلي غتلقاو هاد لابارتي. دابا غنشوفوا لو تريزوري نيت. Le trésorerie net, il représente ce qu'il reste dans le compte de l'entreprise après le financement de l'activité. الجمله باينه واضحه يعني ما كاينش لاش نشرحها. Alors le trésorerie net est égal le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. يعني شفتوا بلي انا هاد لابارتي اللي ليي يعني خاص انك تكون ضابط لو فون د رولمون. كيفاش غتعرفوا كيفاش غتحسبوا؟ باش انك تحسب لو فون د رولمون خاصك ضروري تكون ضابط لي غوتريتمون اي لي غوكلاسمون. ملي كتحسب لو besoin de fonds de roulement ou le fonds de roulement يمكن لك تحسب لو تريزوري نيت. وكاينين دوطخ فورمولور غنعطيهم لكم من بعد في واحد لا فيديو لانكم باش انكم تفيريفيو واش عندكم صحاح ولا لا. الوغ دابا غنشوفوا l'insuffisance du fonds de roulement. On a très souvent la cause principale des difficultés de trésorerie est le résultat de plusieurs facteurs à court terme et moyen terme. Soit on a un capital social faible, une insuffisance de résultats, des financements d'investissement mal étudiés. D'abord, on trouve un besoin de fonds de roulement trop important. Le besoin de fonds de roulement est directement lié à la conjoncture où évalue l'entreprise, soit la situation exceptionnelle ou mauvaise gestion, soit des stocks excédentaires, soit des créances clients irrecouvrées, le risque mal évalué, soit un recours irrationnel au crédit fournisseur. Après, غنكون كملت لكم لا بارتي تيوريك في هذا الشابيتر. يعني هاد لا بارتي يعني ضروري انكم تكونوا حافظينها مع شويه الفهم. وبهذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ورمضان مبارك سعيد. وكنتمنى لكم وليا بزاف تاع السلام الداخلي.